Piso. Piso lang, 5 man na. Ikaw na daw niya na. Ah, masa na 5. Ayaw na yata ka. Target locked. Dong. Pwede mo utana. Ah, perasa na dia lapos. Ha? Perasa na dia lapos. Paano na? Sige na lang pa daw. Kapatong na maktan. Para na maktan. Kumana mo klase? Ha? Kumana mo klase? Buwan, uli na ko. Dali ra ka. Ah, isa lakaw. Nakay piso. Ha? Nakay piso. Ay piso di. Kagaan kag ballpen. Piso. Piso lang, 5 man na. Ikaw lang. Ha? Kana lang 5. Kana lang be. Ana ballpen no, kagaan kag ballpen. Ah, mana ballpen. Ah. Kabar guys. Ikaw na daw niya na. Ah, masa na 5. Ayaw na yata ka. Salamat ay. Manang kayo mo klase. Palo na. Paiti rin na. Ralita na ka bata. Piso na kung ipangaya. Pero sinag ko yung gatag. Lahat ng mga bata. Ralita ko yung gatag.